Dumelang. Ye ke part 2 ya taba ya kereke ya go bulwa ya Apostola ya Moropa ko Sotpane ko Soshanguve anta Botshabelo Moshate. Mo part 2 mo santsane ke batla go tlhalosa ditshebeletso enkhathile ke sa bolela ka taba ya maaparo gore maaparo e be mo botse. Banna ba apare dibaki, banna ba apare marogo a matelele, shoti a itsene. Basadi 2 cm ga itsene, o apara sesadi gabotse, o apara jesi magetleng, o apara le tukwane goba mongatse, wa cover meriri. And then ga le ya go tsena ko gating, le tlo tsena mo gating o tsena ka mo kerekeng, o ema ko gating, and then ke moka wa gashiwa ka pele la ka morago, ra go tšhela mo diatleng, wa hlapa diatla, ke moka wa tsena. Lebaka la gore re tle re lagashe ko gore re tla ba re le imulla ke taba mathomo gomme le ko e le goreng le ba bangwe le tšwela le yona le rwele go tswa malapeng a lena ka magaeng a lena. Ditokološi tšeo a re nyaka gore di tsena ka gare ga tempele goba ka gare lefelo la Mokhulu John, re nyaka re di šale kwa gating ditokološi tše. Meboye mebe dirithi tše ba le tsamaišang ka tšona, ga re tlo ba re go tšhala ka pheko re go gaša re di tsamaiša di o tsamaya di ka se tsene le wena ka mola. Ke moka ka mola o tsena o le phew mo e le goreng re ka se kgone go sokodiša le ke lengweloi la gago le le tla ba le go swere. And mola re o laola ke semoya, re o laola ke moya ge re tla ba re go thusa re go alafa. A re ile o berekiša framework. Ke tlhalositše gore nna le mosadi o ke tlo ke bereka le yena re kgona go bolela le bahu, re kgona go bolela le lengwele le go swereng mo go ba badimo ba go swereng gore na ke bomang ba rata go phethelwa jwang. Ife ke badimo ba Apostola, re tlo go botša gore ke badimo ba Apostola. Apostola ya moaparo moso ife ke blue and white, re tlo botša gore ke blue and white. Ge ka bane ke molengwe le go swereng ke mokgekolo ke kokwa gore tlo go botša gore o swere ke kokwa go moso o apere tuku e yelo le speaker se se yelo o swere le lere. Ge ka bane ke ragolwa go be le ngaka le yena, re tlo go botša gore motho a o swerego ke ragolwa gago ka moga bo papago, leina le sefane ke mokete. Ge ka bane ke ka moga bo mmago le gona re tlo go bolela gore motho a o swereng ke ka moga bo mmago ka mo ke mokgekolo o mosolo re go botša leina le sefane. Re sa go sekiše, a re tlo go sekiša, re tlo ba re go botša ntho wena o tla ba o e tseba. Ga re tlo go sekiša, re tlo go botša rena o tlile ka eng, re go thuša ka eng. Mo ke ge šetše re le ka gare ga consultation, re go consulta. And then ge o le gore mohlho mongwe o motho le goreng o dikobo di magetleng ga ona tšhalete, re tlo go direla favor after service ya 3 days o phethile ka mokgwa re tla ba re kgopetše ka gona re phethele so gore re go imulle re ntšhe mmele ko e leng mo go wena. Then ke moka re tlo dula le wena wa re tlhalosetša raga nna botsebotse se se ntlišitšeng mo ke taba molekane wa ka nna le molekane wa ka realo as an example. Gobana se se ntlišitšeng mo ke seješo, se se ntlišitšeng mo ke bolaya ke maoto ba mbethile ka sefolane. E tse gore tlhalosetša so re tla ba le gore re a bona, mara ka baka la ra se consultation re ka se nape re tsenelela, re tlo no theletša wena, rena re tla ba šetše re tseba gore o motho wo o lla ka 1 2 3. And then ke moka re tšholla ditaola, ke moka re dia ka mokgwa re tla ba re diang ka gona. Ra botšiša badimo ba ditšhupi, ke moka e ka bane re wa tlhokega re khuname re rapele re botšiše modimo re go kgopelele taelo. Then ke moka re go kgopelela taelo goba ra no go botša ka mokgwa le rena re tla ba re tseba re okay moloko wa gago nyaka taelo e so re ya mola tšea ke mola e empty ya mola kgorong gore ba go tšhelele taelo so le so o enwe. And then ke moka o fetša go enwa o tlo tla o tlo re fa
feedback go ba ntse o e tla mola taba ya gare re go monitora le wena o ntse o re update. And then ba ile go reng ya 3-day service ga le nyake o nyaka go consulta ke 250. And then mo leng 250 o tlo consulta ke nna go ba ngwana koko ke tla ba ke bereka le yena wa mosadi. Go tla le rena na le yena re tla ba re beakantse tšatši leo o tlo ba le tšatši le lo reng tšatši leo ke ena le nka ra ga ntomba ke ena tšholla marapo goba ke ena profetago ke ena thušago batho goba tšatši leo e tla ba e le nna ka baka la go reng setšhaba ke se sentši. And then mebereko e mentši ka gare ga kerekeng ya ka motho wa monna gore kgone go lefagela ka tlatše le go reng di šogofetše modimo di šogofaditše modimo di matlafaditše ke diatla tša go fodiša se diatla fela ba bangwe ke tlo le rapelela le tlo rapelela ke nna re tlo le phethela le yena mokgekolola o kotsi ka kudu ka le ngwaga go feta yena mokgekolo ke bereka le yena na a swere koma ene wa lošitše ka moka. And mo komeng ya gago bile le baloi ba ileng ba tla ba mo leka yena mosadi ke bereka le yena ba ile ba go leka morotwage go a swarega bakgekolo ba bararo e rile ge moroto o eswa a wa le bone a ba papai a ba yena o tseba ditaba ke ngwana koko ebile o theletše mokgekolono gore a re file go mabaka na le mogalabi a re file go mabaka ke yena mokgekolo o mogolo o tseba ditaba le nna ke tseba ditaba re tlo le thuša. Se segolo ke nyaka batho ba ikemišeditšeng ba batlo rapelang le nna. And then ga le tlile mola ka 8 o'clock re na le thapelo mo le go reng thapelo ya tsena ka 8 o'clock go tlo ntšhiwa difela tše 2 goba tše 3. And then ke moka ra kota mara rapela for tekano ya 10 minutes to 15 minutes or 20 minutes. Ga re fetša go rapela ke moka bale re ya ka magoro ka go fapafapana wa tle go phetha maoto wa phetha sefuthu go kapa di back to center kore ngwe le ngwe yona tla ba o tlile ka ene go tlišitše ka kwa ramotsola re tlo go phethelene o tlo fola o tlo thušega. Se segolo re nyaka fela maikemišetšo. And then e nngwe gape ge re 2 o'clock ka mosegare le gona re emiša dilo ka moka re swara thapelo le gona go ntšhiwa difela tše 2 tše 3 re a kota mara rapela ra kgopela morena modimo ra kgopela morena Jesu Kriste. Thapelo ya mafelelo ke a 5 o'clock ke thapelo e le go reng re tla ba re tšea mogau ke moka kereke e tšwele. Taba tše di tlo direga gare ga beke ke taba tša gare ga beke dithapelo tše ke di bolelago ka Sontaga le gona 8 o'clock ke thapelo 2 o'clock ke moka ra rapela re fetša go rapela kereke ya tsena ke moka ba ene mo kerekeng ye le basadi ba tlo ruta a ke gatelle basadi le tleng le dibaebele basadi le rereleng le age batho bagalabi ba tla ba le gona ba tlo kgopelang dithapelo wa kwa re yena o nyaka o na le thero o na le dipolelo o bona ka ra ka kgothatsa batho re tlo mo fa platform a ruta setšhaba sa fola nto kgolo ke kwano le hlomphano. And then re ska ba ranyatšana. And then ba tlo tla mola kgopela batho ba ikemišeditšeng lena batho ba le re kgale le tsamaya dingaka e le fihla kua re kgopela le ska ba la re shekelela re nna mokhulu ke kgale ke tsamaya dingaka ba njele ditšhalete mare le lebeletše mo ke tla fola mara guys batho ba jwale ka bawe lena le tshwenya kudu a ke lenyake kore go etla kua o tle ka taba re o phetha o tla ga mokhulu ga o tlo re compara le dingaka tše dingwe ga o tlo re compara le dikereke tše dingwe. Ene ge ka ba no na le sollo sa gore motho go jetše ditšhaltas ba go tuša ya mongakeng yona yewe o ye o lontšhe complain go yona o lele go yena kua ke ga mokhulu re tlo go thuša ka lerato le ka tlhompho. Wena nte o kgolo re o nyaka fela o bule pelo ya gago o lokologe ke moka re tlo go thuša mogau wa modimo tlo go aparela ka lerato la ka kganya morena Jesu Kriste e tlo go aparela wena jo bula pelo o tlo le go shekela le go balabala le go ratharata ke a leboga.